पाकिस्तान शत्रु तेज पाचेरी करदे ताकर कई लोक आमको जीवन आम कई लोक जीवन टोटाल पाकिस्तान सागर आम कौन संपर्क ना। ना लालू लालू ऑटोनॉमस प्रोप्राइटर वर्तमान जो पहलगाम रे आतंकवादी माने पर्यटक मानक आक्रमण करिसेन आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? प्रथम समस्त ओडिशावासी एवं भारतवासी को भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी। ये जो कथाटी पचारे यहाँ बहुत दुखद खबर आमको बहुत विचलित कर शुणला आटा तो एत बड़ माने दुख माने समस्त आम समस्त भारतीय यहाँ बहुत बड़ दुख एवं यहाँ कौन कहीं से मैंने ही जानते आतंकवादी मैंने कौन कर बहुत दुखद खबर आम समस्त दुखद खबर। कौन करिया दरकार कौन पदक्षेप नेवा दरकार सरकार? पदक्षेप तो आम कहले हम ना यहाँ सरकार निर्भर कर माने प्रत्येक भारतीय रक्त बर्तमान मैंने चाउल चोपिला रोचे गरम हो रोचे माने रक्त चाउल चोपिला रोचे आम साधारण गोटे भारतीय हिसाब से साधारण नागरिक हिसाब से आम कौन कर आम चाहूँ जे एत थर आतंकवादी मैंने आम देश उपर हमला कले लुचिकी हो कि प्रत्येक हो परोक्ष करती आम देशर सरकार सबू जिन अवगत अच्छा आतंकवादी विषय किंतु गोटे दृढ़ पदक्षेप कहीं नि जाऊनी दृढ़ पदक्षेप माने आपको किसी दरकार नहीं आम भारत ठारू पाकिस्तान बहुत दुर्बल आम समस्त जाचे आम भारत ठारू पाकिस्तान बहुत दुर्बल सबू क्षेत्र से दुर्बल अच्छे दैट आम एति जाचे आम जन्म हवा दिन आम पूर्व जन्म आम जिते अच्छा समस्त जाने आम प्रथम शत्रु हो पाकिस्तान तेणु पाकिस्तान को एत कोहल मनोभाव कौन पाई आम जिते बड़े चाहिए गोटे दिन में पाकिस्तान माने पृथ्वी मानचित्र नथब सेटा ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते समस्ते जानते तेणु ये जो सरकार आमर एवं अच्छा कहीं एत नम्र एत माने भयभीत अवस्था अच्छा आम भी से भावुँ प्रत्येक नागरिक बर्तमान चाहूँगी जे आमको छाड़ दियो आमको छाड़ दियो जवान मान छाड़ दियो कि जवान मान जब ना आम प्रत्येक साधारण नागरिक जब आमको सरकार कहे जे नाई आमको जी स्व इच्छा आसतु पाकिस्तान सहित युद्ध करने माने गोटे दिन में पाकिस्तान पत्ता रही तेणु ये परिस्थिति साधारण लोकटे जो बाहर बाहरी मरी जाऊँगी ये देशर सुरक्षा कौन केमती हम कहीं पाकिस्तान प्रति एत माने वैमात्रिक मान मनोभाव कोहल मनोभाव कहीं पाकिस्तान आमर केबे भी मित्र हो पार ना पाकिस्तान गोटे देश आमर केबे भी मित्र हो पार ना कहीं ना से आजन्म शत्रु आमर तेणु आजन्म शत्रु आम जिते भाविया जे नाई पाकिस्तान आमर भाई ये से केबे हो पार तेणु से सबुबले ये कांड करेणु एथरक यहीथर गोटे समय आसी जदि सरकार दृढ़ पदक्षेप नहीं देशवासी सर्वदलीय बैठक जहाँ भी कर सब करी पाकिस्तान गोटे दृढ़ मुकाबला हम ये फाइनाल हो फर्दर जमी साधारण जीवन आ जीवन नहीं कहार। सर से दिन संध्या बेले जो अटैक होता से खोजी खोजी हिंदू पुरुष मानक अटैक करुले तार कारण कौन रही तेणु हिंदू ये पाकिस्तान जेहेतु मुस्लिम कंट्री से मैंने हिंदू प्रति नफरत अच्छी आमर आमर आम हाँ पुरुष माने ही शत्रु ये नारी मैंने किसी करें पुरुष मैंने ही सब किसी ये कर डेभलप माने देशर डेभलप किए पुरुष मैंने अधिक कर पुरुष मैंने यहाँ पुरुष केन्द्रिक राष्ट्र तेणु से पुरुष मानक मार्च तेणु से सबुबले पाकिस्तान चाहे हिंदू विरोधी आमे किंतु आम देशर जो मुसलमान मान अच्छे आम प्रति किसी ये कर आम भाईचारा भाया चलुचे कि प्रति कौन सी प्रकार आमर खराब मनोभाव आसनी कि आसब ना कहीं आम भाईचारा कि से भी आम हिंदू मान प्रति आसब ना कहीं जदि से होता सी हिंदू मुस्लिम बाछी बाछी कहीं मारता एंट्री कले आमर पूरा कोहल अच्छी आमर जो बॉर्डर रे जो मैंने जवान मैंने जगुं पूरा कोहल ए मैंने प्रमाणित जदि सतरे मुझे जगि मो घर गोटे बिली पशो मुझे मो घरे प्रथम मो घर कथा जगि घर द्वार में ठीक थी गोटे बिली भी पशिपारे कुकुर पशिपारे जेहतु जवान मैंने जदि जगि सिक्यूरीटी फोर्स से जदि से कोहल अच्छी से पशि आसले ना जड़े हो दिज कहीं आगा बड़ अरे मो कह कथा आमर पाकिस्तान शत्रु तेज पाचेरी करदे ताकर कई लोक आमको जीवन आम कई लोक जीवन से आगा बड़ ये बड़ से बड़ गेट मेट एगुटा कौन दरकार से गेट फेट रहा लोक आसुँच जावासा कर भर आतंकवादी जाऊँ भद्रलोक जाऊँ सब जाऊँ तेणु से पूरा टोटाल पाकिस्तान सागर आम कौन संपर्क ना तेणु पूरा टोटाल सील करदेव हाँ हाँ जी जो 100 जन जगह कथा से 50 जन 50 जन कम किए कर जो बर्तमान हमलाटा है कौटी पेलग्राम तो सेठी जो साधारण लोक मैंने काश्मीर बुलायापी जाऊँगी सेठी जदि तुम सेंसिटिव एरिया
ସେଠି ବିଲକୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ନାଇଁ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବା କଥା କି ସେଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ଯେ ଏଠିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ବି ଛାଡ଼ିଲ ସେଠି ସେଇଭଳି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲର୍ଟ କରିବା କଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଆଜି ଜୀବନ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଛୁଆର ମାଆ ପଳଉଛି ବାପ ପଳେଇଲା କେତେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ ଯେଉଁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଖବର କହିଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଏ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ହେବା ସକାଶୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସାର୍ କିଛି କମଜୋରି ରହୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ନାଇଁ କରିପାରିବ ସେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ ମୋଦିଜୀ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ୱାର୍ ହେବ ଆଉ ୱାର୍ ହେଲେ ଆମର ମାନେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେହେତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ୱେ ଅଛି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ହେଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଏ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା ୱାର୍ଟା କରିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ମେରିଟ୍ କ'ଣ ଡିଭିନିଟି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବେ ଆମେ କହିଦେଲେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭାଇଟା କି ଆମ ମାଆଟା କି ଆମ ଭଉଣୀଟେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା କଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କ'ଣ କରି ମାନେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଏ ଜିନିଷ ନ ହେଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ହଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ପୁଅ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତା ପୁଅ ତାକୁ ମାନେ ହକ୍ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ବୁଲାବୁଲି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନୁହଁ ସାରା ଦେଶ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମରିଛନ୍ତି ଯାଇକି 20-30 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ନେଇକି ଏ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇକି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ହେବନି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯେ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯାଏ ତୁରନ୍ତ ଯାହା ହବ ତୁରନ୍ତ ହେଇଯାଏ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଇଏ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେଉଁଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କାଶ୍ମୀର ଗଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାକୁ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନିଜେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ এইটা যোগু কিছু আর্থিক স্থিতি উপরে ନାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଯେ ସମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିବ ସେମିତି ଭାବିଲେ ହେବ କି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇନି କାଲି ମୁଁ ପଇସା ଆସିନି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଆଜି 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିନି କାଲି ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ଧରାଯିବନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଜିକି ମାରିବ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ କରିଦିଅ ନହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଅ ତୁମ ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ନକ୍ସଲ ଗୁଇନ୍ଦା ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଗ ଲୋପ କରିଦେବ ନହେଲେ ୱାର୍ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଖୋଜିକି ଆର୍ମି ଚାହିଁଲେ ପାଇବେନି କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସିରିୟସଲି ସମସ୍ତେ ନେବା ମୋ ଘରେ କିଏ ଅଛି ସେ କାଶ୍ମୀର ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଆଉ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କି ସେଇପଟେ ବର୍ଡ଼ରରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହା ଘରେ ଟୋଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ତୋ ଘରେ କେତେଟା ଲୋକ ଆଉ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆଇଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଭିସା ସବୁ ତନାଘନା କଲେ ବାହାରିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି